Pengajian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedang dengan bangkit berkumpul dalam rangka pengajian talabul ilmi kanggo ibadah marang Allah Subhanahu wa taala lan kaping kalih dalam rangka menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kaping telune kita bangkit berkumpul dalam rangka silaturahmi seseagama. Mudah-mudahan sababiah wanita kita sedang tenang dipanjangkan umurnya, dijembarakan hati dan pikirannya, dijembarakan rezekinya salatu barokah amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan disuni husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah terus Allah keberkatan kita sedang tenang kangge hal keagamaan, namun tanpa gerak Allah mal bisa, sehingga keyakinan manusia anaroro karena unsur manusia anaroro sing sering dibahas siji sing unsur geni, kedua sing unsur cahaya. Sing genilah diciptakan nafsu, sing cahaya diciptakan akal. Nah jadi namun sing diciptakan sing nafsu yaitu sing tercipta saking nafsu adalah setan lan iblis. Iku jadi diciptakan setan iblis iku sing nafsu, kudu sing akal. Lamun sing murni sing akal iku malaikat. Jadi lamun setan iblis mas sing geni, lamun malaikat mas sing cahaya. Iku dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah manusia sehingga anak unsur setan alias unsur nafsu lan unsur malaikat alias unsur cahaya. Jadi ning manusia itu ana akal, ana nafsu, ana roh. Nah, jadi manusia itu ana loro, unsur akal, unsur nafsu anane. Sehingga manusia itu bisa jadi setan, bisa jadi malaikat, tergantung amal perbuatannya. Nah sehingga anak keyakinan nafsu, anak keyakinan akal. Lamun keyakinan akal, karena sifat akal itu sifat pinter, lan laka kepengen, otomatis keyakinan beda. Lamun nafsu, laka pinter, sifatnya bodoh, tapi anak kepengen, disebut hawa nafsu. Itu perbedaannya. Sehingga lamun akal mah sifatnya nurut, karena laka kepengen di samping ya pinter, laka kepengen sehingga nurut, diperintah A nurut A, diperintah B nurut B. Itu malaikat. Lamun nafsu sifatnya bodoh, anak kepengen disebut hawa nafsu, kepengen pribadi, otomatis diperintah ganti. Nah itu karena ini kepengen pribadi, ganti diature. Nah, sehingga setan dan iblis ahli neraka alias penduduk neraka selamanya. Karena maukah sifatnya orang nurut ning Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penduduk surga. Kenapa? Karena nurut ning Allah Subhanahu wa taala. Nah manusia bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Siapa sing bisa jadi malaikat? Lamun manusia itu wis laka hawa nafsune, wis orang gejolak nafsune, wis orang nuruti nafsu, nuruti akale. Siapa? Para rasul, para nabi wis jenisnya malaikat, wis jenis malaikat. Terus setelah nabi laka rasul analah para wali. Iku waliku jenisnya jenis malaikat. Nah artinya wis orang nuruti nafsune, wis laka, sehingga ngikuti akale baik, sehingga sejenis lan malaikat. Iku
Hari kita manusia biasa sing durung jadi wali masih ning alam nafsu. Nah, sehingga beda dikon salat abot, dikon ngaji ulap, dikon nyalati hayu amu sugih. Kena amplop gede. Nek wong susah malos. Nah itu bareng mah ketipu, si sugih mah cilik amplope. Bareng si susah mah gede. Ketulungnya doang susah, ngetul sawah 10 kotak artinya gede amplopnya. Nah itu, nah jadi are masih ning alam nafsu mah dikala anak keuntungan semangat. Iku karena kita masih ning alam nafsu, turun menjadi malaikat, turun. Iku perbedaan wali lan wong biasa bukan. Jadi perbedaan wali lan wong biasa iku perbedaannya. Hari wali mah senajan uang tapi sifatnya seperti malaikat. Jadi primen baik melangkah ringan ning ibadah. Mual maksiat sehingga pangkatnya mahfud. Arti mahfud dijaga diraksa saking sifat tercela. Artinya tingkah lakunya bagus beajar Allah. Jadi ibadah baik ning di beanane karena wis sifatnya malaikat. Sehingga sing nempel malaikat. Lamun bangsa jin mental mal kuat, jadi lamun anak jin, setan, bahkan iblis mal kuat, mark walimah mal mental. Jadi anak bangsa setan kan sing jin, iku mal kuat, mual. Wis kema ada setan jin belum orang kedelang, contohnya kanan belah. Kayak model akeh ceritanya waktu zaman Abu Ji. Sering kependak waktu pengen mar ning Abuji pengen sudah terus tapi orang wani wedi kenapa ngerasakan dosa jadi manusia bebas sesama manusia tapi lamun mark ning ahli ibadah ning wali mah kuat nggak isin wedi sehingga orang bisa ngomong dengan apa itu kenapa maukah anak sifat setan alias maksiat ning Allah Subhanahu wa taala atau kamu setan mental jadi pendamping wali mah duduk jin itu malaikat dari malaikatnya sesama cahaya. Nah sehingga wali mah bentuknya kayak malaikat cahaya bisa ning di tembus bisa kayak malaikat. Nah bisa manjing ning omah malaikat kan ngono bisa ning di bisa manjing ning senajan omah dikunci kabeh senajan ditutupi lubang-lubang angin tetap bisa manjing namun sifatnya malaikat wali gem konon ning di bisa manjing ceritanya Bung Karno manjing ning botol minuman Belanda kan bisa manjing ning botol itu atau ning bawah tanah bisa ning di bae bisa karena sifatnya cahaya lamun cahaya ya ning di bae nah itu sehingga akeh ceritane lamun guru ali Allah kan bisa teka dikala ngedikir dikala maca salawat teka ning kamar padahal makan lawang tertutup jendela tertutup tapi kan bisa anak nah itu karena sifatnya cahaya sifatnya seperti malaikat itu sehingga bisa ning dindi bisa bahkan bisa jadi roro bisa jadi telur bisa jadi pitu Bung Karno kan bisa jadi pitu nah itu Bung Karno model ahli Lutfi kan wis akeh sing uruh bisa jadi roro bisa gitu. Karena wis sifatnya cahaya. Nah jadi lamun kita masih ning alam nafsu beda keyakinan nah ning akal beda karena sifat akal mah pinter, sifat akal mah pinter, sifat akal pinter, sifat nafsu bodoh. Sehingga ning alam dunia anak keyakinan loro, anak keyakinan syariat, anak keyakinan hakikat. Keyakinan syariat mah anak sebab akibat. Malpati-pati lamun nangapa banyu itu bisa panas kenang geni ya kan nangapa itu rokok bisa ngebul kena ada geni
sebab akibat. Mengapa kita bisa melaku? Karena sikil. Mengapa kita bisa waras? Karena mangasukul. Mengapa kita bisa pintar? Karena belajar. Mengapa kita dua anak? Karena kawin. Sing orang kawin kedua. Jadi sebab akibat, sehingga ning keuripan manusia apa ana sing sebutnya keyakinan serat sebab akibat. Nah itu sebab akibatnya maukah? Lamun orang usaha orang mangan, lamun orang belanja duit maga duit, itu arahnya keyakinan syariat. Keyakinan syariat artinya uang masing-masing alam nafsu, keyakinan nafsu. Lamun kita orga gelati rezeki, orga gelati usaha mangan, jadi jadi terbukti sehingga orang usaha orang mangan, ada duit karena keyakinan konon itu syariat. Nah itu jadi keyakinan sebab akibat itu keyakinan wong sing bersyariat masih ning alam nafsu. Lamun keyakinan wong sing wis ning akal cahaya keyakinan wis ning para wali-wali Allah itu sebab akibat. Laka sebab akibat itu laka. Jadi senajan urip ning alam dunia, keyakinan bangsa wali mah sing wis ning alam akale, alam cahaya. Laka sebab akibat, anana hakikat kabeh. Padahal deke de rabi, de anak, de murid, tuwe andai kata usaha, bahkan tani atau dagang atau dodok ning politik atau ning jadi raja atau jadi menteri atau jadi polisi dan ning tiba dodok tapi laka sebab akibat ning keyakinan laka. Jadi apa? Karena maukah wis ning alam akal sing ana cuma hakikat artinya maukah wis laka sebab akibat karena mau keyakinannya wis hakikat itu sehingga beda, sehingga ahli hakikat mah ngedidiknya ning Allah semata, sehingga langkah-langkah itu selalu ngedidik ning keyakinan. Contoh gitu. Lamun jara keyakinan syariat, lamun wong ora ada duit pengen ngebangun umat, otomatis kudu berarti duit kan mau ngono kudu ngegelati duit. Lamun orang ngegelati duit malu tegawe mah kena ada duit mohon. Nah lamun ngegawe arke pondok majelis orang ada duit berarti kudu gelati duit. Lamun orang bisa gelati duit berarti kudu julak jaluk, kudu beberiman. Usaha orang bisa, sawah orang duwe, pekaya orang duwe, pegawai orang, gaji laka, pengen gawe pondok, pengen gawe macam, otomatis secara hitung-hitungan kudu beriman, ya kan? Secara hitungan sebab akibat kudu julak jaluk, kan orang duwe, mereka tadi, namun orang julak jaluk mal duwe, mal tadi, karena orang dia pekaya, orang dia usaha, orang dia duit, orang dia gaji, sing di anane, wong pengen gawe pondok, mak kudu anak modalnya, anda danane, tuh kan? Berarti kudu julak jaluk. Kena orang duwe, kena orang itu bisa usaha, itu keyakinan syariat, keyakinan nafsu. Tapi lamun ahli Allah mah orang mengkonon, sehingga ngarahakannya keyakinan ning keyakinan hakikat. Aja julak jaluk ning manusia ning uang ngejalukan ning Allah, engkau gak Allah sing wen jalan. Itu bahasa mengkonon itu senajan kita gawe umah atau gas usus gawe pondok, gawe pesantren, gawe majlis diarahkan ning hakikat ngejaluk ning Allah, engkau gak Allah sing wae jalan. Jadi keyakinan hakikat pengenan gitu. Syariat dibalik doang, dibalik sebenarnya dibalik. Tapi mal paham, lamun turun ning Allah, hakikat mual. Dibalik doang keyakinan. Contoh kita ngelih pengen mangan alias lapar, kita lapar jasa keyakinan syariat mual hilang lamun orang mangan, ya kan? Lamun pengen hilang si laparku kudu mangan, berarti sing hilang akan lapar, sing anakan wareg iku sekul, jara keyakinan syariat. Jadi lamun pengen wareg
pengen orang ngelih, pengen ilang ngelih, kudu nganakan sebab, berarti kudu mangan seporsi supaya warak. Iku, nah iku keyakinan syariat. Jadi keyakinan sebab akibat itu terjadi nek warak gara-gara sekul. Iku syariat arahnya. Keyakinan wong bodoh. Lamun hakikat beda. Hakikat ki mengenen. Jadi kan lamun hakikat mengenen. Allah nyiptakan manusia ana sifat warak, ana sifat ngelih. Nah, ana lah sifat ngelih. Engkau sing ilang akan ngelih ke Allah. Cuma Allah arep nyiptakaken ngelit, arep nyiptakan warak, ngilangaken ngeliku, kena posisine ning uang sing ana ning alam dunia. Alam dunianya sifatiku ana dua pasang, ana sebab akibat, ana kejadian, ana proses. Nah sehingga Allah arep nyiptakan warak, arep ngilangaken ngelit, sedurunge nganakaken warak ning manusia, arep nyiptakaken warak ning weteng uang iku diciptakakenlah dipit si uang itu digerakkan ning mangan. Iku mengkonon. Jadi Allah arep ngegawe warak ning manusia supaya ngilangkan ngeliku. Sedurung nyiptakaken warak, Allah nyiptakaken nganakaken digerakkan uangku supaya mangan. Iku gerake mangan iku oleh Allah. Sekul manjing ning lambe ning weteng oleh Allah. Setelah us sekul manjing ning sekul us manjing weteng, mbeke Allah nyiptakan warak. Iku jarak hakikat. Ari mau syariat mah lamun pengen ilang ngelihe, pengen warak kudu mangan dipit. Berarti sing penyebab nyiptakan warak iku sekul, iku syariat. Amun hakikat mah mengkonon. Lamun hakikat mengenen Allah arep ngilangaken ngelih si uang iku, sedurung ngilangaken ngelihe Allah ngegerakan uang iku supaya mangan. Dianakan sekulen ning Allah, digerakaken supaya mangan, dan dijalanaken sekulen ning lambe terus ning tenggorokan weteng. Sing kono lah Allah nyiptakan warak. Setelah ana sekulen weteng, mbeke Allah nyiptakan warak. Iku mungkin doang. Nah, sehingga anak bahasa kullun muyassirun lima khuliq. Allah itu ngagampangaken ning wong sing arep dijadikan apa nih? Lamun wong ku catetane sugi, Allah wae jalan gampang ning usahane. Jadi sedurung Allah nyiptakan sugi ning alam dunia ki diciptakakenlah prosesnya. Iku wis dasar wong ki arep jadi wong alim, wong pinter. Jadi kiai bahkan jadi wali, digampangkan jalannya proses menuju ning kewalian. Setelah berjalan ning kewalian, diciptakanlah jadi wali. Mungkin wis dasar wong ki arep dijadikan presiden. Dijadikan wis catatannya presiden, Allah pengen Pak Jokowi presiden Republik Indonesia. Wis dasar catatannya jadi presiden, jar Allah pengen jadi presiden Bapak Jokowi. Wis anak jalannya digampangkan jalannya jadi presiden. Jadi sedurung dijadikan presiden, Allah main jalan. Jalan menuju menjadi presiden oleh Allah. Itu wis dasar iki jadi lurah, wis catatanane. Nah, Ibu Haji Sima wis mawadon, wis lanang kabeh, wis anu wis dasar wis arep jadi jar Allah jadi lurah diwain jalan senajan akeh kekisruhan tetap menang lan kuat jadi karena wis dasar ana catane bakal jadi diwain jalan iku wis dasar gati wis laka catatane orang jadi lurah senajan hebat senajan duitnya gede tapi buntu jalannya iku hakikat mengono. Jadi kepengen Allah dipit sedurung menciptakan diwayan perjalanan dipit sing wayan jalan siapa Allah itu Allah. Nah jadi sehingga ning keyakinan hakikat mah ala pasten becik kepasten itu saking Allah.
sugih miskine uli Allah. Wis dasara jar Allah miskin. Usaha ning dewe macet. Dagang bangkrut bae. Nyawa or dadi bae. Ya, begawe or betah bae. Kasus terus dipecat. Dasara wis catatan susah. Ana sing ngajak supaya sugih, pas digawa merana ning dukune ning kesugihanane, pas ditawari anak korbane wadale or gelem. Nah iku wis dasara susah. Iku kulun muyasirun lima khuliq, Allah nguen jalan ning bakal kepengen Allah apa? Lamun kepengen iku sugih, Allah sing nguen jalan. Lamun Allah iku ngendakan susah, Allah sing ngebuntukan jalan ning kesugihan, macet bae sing anak. Wis dasar arep diwen jodoh, diwen jalan gampang ning kawin. Senajan ora duwe ana sing ngutangi. Senajan ora lakawadone ana sing kepaksa apes. Ujung-ujungnya mah atau jalan pelet atau jalan apa bae, wis dasare diwen jodoh. Nah itu. Jadi kulun muyasirun lima khuliq, manusia sealam dunia hakikatnya mah us ana tentu-tentunane pepastana sing Allah, cuma kok Allah sing wen jalan. Tuh. Jadi nasib sing Allah, jalannya sing Allah. Lah, ari mengkonon masuk surga neraka ke sing Allah. Iya, memang. Uang ning surga neraka kan oleh Allah. Wis dasar catatan neraka ning alam dunia ne guati ning ibadah. Kon ngaji ulak baik, kon salat kagol baik, kon ibadah baik ulak baik, semangat ning maksiat baik. Wis dasar catatane ning neraka. Kulun yasirun lima khuliq. Wis dasar ning surga ana catatane. Kan ning surga setiap lawange ana arane bulan bin bulan. Ning kamar aku ana kamar surga us ana catatan bulan bin bulan. Nah itu sing ana catatan ning kono iku wis ana ketentuan bakal menyusul surga, sehingga ning alam dunyane doain gampang ning tobat, senajan tukang mabok, senajan tukang zina tapi tobat, senajan tukang maksiat tapi tobat, ujung-ujungnya ibadah baik, husnul khotimah. Wis dasar catatane wis ana ning surga. Iku kulun muyasirun lima khuliq. Nah iku. Jadi iku sehingga lamun wong ahli-ahli Allah mah ning kehidupane laka beban. Laka. Jadi wong ahli Allah mah ahli Allah wali Allah mah laka beban. Dua anak rabi laka beban. Dua murid laka beban. Dua pakaya laka beban. Dua kesugihan laka beban. Disusahkan laka beban. Ning di posisinya laka beban. Sehingga kehidupan nyaman. Hari kita apa? Dua rabi beban. Dua anak beban. Susah beban. Sing sugih pada baik beban. Dia ruwet puyeng. Dia sawah pada baik jadi beban. Dia murid, dia santri beban. Ninggi posisinya jadi beban. Kenapa? Maukah kita masih ning alam syariat, ning alam nafsu? Keyakinan ning alam syariat, keyakinan bawah, keyakinan wong bodoh. Sing maukah masih ana sebab akibat sehingga ana beban. Ning di baik mah beban baik. Senajan posisinya jadi kiai, akan muridnya tapi turun Allah tetap beban baik. Puyeng betul murid, puyeng. Iya, puyeng baik. Jadi ustaz tokoh masyarakat puyeng ngadapi masyarakat, puyeng, gak beban. Nah itu, jadi beban itu dudu nang apa dudu nang susah. Dudu nang sugi, dudu dua anak, dudu dua rabi, dudu dua murid, dudu susah, dudu nang kitane keyakinannya masih bawah keyakinan duruning Allah. Iku jadi masih dangkal hati kita nih maksiat ning Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak kedangkalan ning hati, kesusahan, kebebanan. Nikulah
tentang kehidupan sehingga lamun kita wong Islam kudu nempel ning ahli Allah. Lamun kita ning ahli Allah nempel senajan kita masih ning alam nafsu bakal terarah, berkurang beban. Nah senajan puyang-puyang anak nasihat jembar engkau puyang maning, engkau nasihat jembar engkau puyang maning, engkau nasihat jembar engkau puyang maning terus kan. Nah itulah nasiki untuk mengkaji kenani keagamaan Islam iku anak apa sebutnya ning Islam itu anak fikih, anak tasawuf, anak syariat, anak thariqah, anak hakikat lan anak akidah. Nah siki dimulai yaitu tentang ngaji akidah alias ketauhidan. Ketauhidan, ari tauhid mah ning keyakinan, anane ning jero ati. Ari fikih amalia supaya ning badan sesuai kelawan aturan. Amun tasawuf iku amalia ati. Lamun ada tauhid iku nggo keyakinan. Nah iku siki arep diaji ning ketauhidan karena memang kudu diaji. Cuma anak ketauhidan wong awam, anak ketauhidan wong thariqah, anak ketauhidan akeh beda. Nah siki sing diaji ketauhidan wong awam. Wong awam mah kayak kita ngejalanin keyakinan ana Allah, tapi orang-orang ning Allah yakin ana Allah yakin. Memang ana benar pernah ngedeleng ora? Pernah ngedeleng mah tapi yakin ana apa dalile? Dalile anak kita, anak bumi lan sisi iki lah ciptaanane. Setiap ciptaanane iku ana sang pencipta iku Allah. Nah iku arane keyakinan bawah. Ya bersepalanan paud. Keyakinan wong bodoh, keyakinan nafsu itu masih hitung-hitungan, artinya sebab akibat maukah? Sebab akibat ilmiah sebutnya. Nah, amun wali mah keyakinan yang ngedeleng sehingga sebutnya kayak yakin. Namun keyakinan wong awam mah kayak wong kita ki iku arane ilmu yakin. Yakini anak Allah karena sebab akibat hitung-hitungan secara ilmiah. Secara ilmu setiap anak ciptaanane pasti anak sang pencipta iku Allah yakin anak Allah niku arane hitung-hitungan kan. Lamun anu yakin ora usah hitung wong anak aja kedeleng ora apa hitung-hitungan kedeleng jana kan ngono ya wong anak kok kayak wong lewat ka setiap iya anak tai gede amat iki ya sor dalam pasti ana wong sing ngising ning kene memang kedeleng ora yakin wong na tayo je pura aku lah kasih ngising bukan bener ana wong sing ngising senajan ora kedeleng ana buktine iku tayo iku orang hitung-hitungan sebab akibat arane keyakinan wong syariat iku ku moga yakin kita ana Allah memang dalam tanah Allah ora tapi apa buktinya kan ana langit dan bumi siapa sing bisa menciptakan bumi dan langit lah sing bisa berarti sang pencipta Allah bukan jadi senajan orang delonggah iku yakin kena sebab akibat tapi anak barang lewat ning lung nongkrong ge menjahit ngedelong Ibrahim ngising yakin kita mau ning lung ana ngising memang ngedelong ya ku mau Ibrahim lagi ngising nah iku ari mau mah anak taine doang kalau ngedelong wonge kana selakas lunga yakin ana wong ngising buktinya tai hari iki masih ngising kedelang lagi nongkrong Mang Ibrahim iku kedelengku arana enu yakin jadi keyakinannya kelawan kedelengan enu yakin iku keyakinan dengan penglihatan duduk secara hitung-hitungan mau makan meyakini ana wong ngising laka wong emah karena kedelang wong emah tapi yakin anu ngising apa buktine tai uang emar ketelang hari sing kedua Mang Ibrahim lagi ngising ketelang yakin anu ngising memang anak ketelang keku Mang Ibrahim lagi ngising jadi keyakinan anu ngising ku ketelang itu arane enu yakin keyakinannya engko penglihatan ning Allah kamungkanan lamun kita ki wong syariat keyakinannya ilmu yakin wong awam ki kita wong awam iku wong bodoh iku wong aruh ning Allah aruh orang teleng tapi yakin maukah
Karena sebab akibat yakinnya ana bumi lan langit lan kita ki bukti ana Allah sang cipta. Nah, iku contohnya contohnya. Nah, jadi lamun song wali mah sakabeh rasul, sakabeh nabi keyakinan anu yakin. Sakabeh wali keyakinan anu yakin. Jadi yakinnya ana Allah ku kedeleng anak sifat anak Allah ku kedeleng jelas anak. Sehingga yakinnya yakin anak Allah emang kedeleng. Lamun anda kata dipertanyakan bukan, tapi malah ngaku wali mah emang deleng Allah ora, iya tak ora, berarti Allah mah kedeleng, malah ngaku. Nah itu, tapi kedeleng nyata, jelas. Nah itu, cuma iki sekadar engkau diaji, tijan darori, ternyata lamun kita pengen nuruning Allah mah dudu nang tauhid dudu, sehingga ngaji tauhid mah ora uli diperdalam, ora uli jero-jero. Sing sejarah Kanjeng Nabi ning sahabat terus ning tabiin lan merenekakeun gak ora uli di jero-jero tauhid mah. Karena dudu engko supaya uruning Allah tauhid dudu, engko keyakinan doang. Dudu. Nah, dipertegas ning Allah bahwa ilmu tauhid kudu supaya bisa weruh ning Allah dudu. Nah ning Al-Qur'an sing sering dibahas. Jadi sing supaya kita weruh ning Allah kudu mengkaji mendalami tauhid dudu sehingga weruh di dalam tauhid Pak. Primen supaya weruh ning Allah siji syaratnya ibadah. Sing elok dibahas pamangkana yarju liqa rabbi fa'al ya'mal amalan sholihan. Iku syaratnya. Pamangkana sapa bae wonge, sapa bae mah arep lanang, arep wadon, arep agama apa bae. Man nakira. Agama apa bae? Kana yarju. Sing ana kepengen kesengsem pengen weruh liqa rabbi. Liqa rabbi pengen ngedeleng Allah. Pengen anak Allah ning atine jelas supaya yakin anu yakin. Suprimen syaratnya fal ya'mal syaratnya fal ya'mal amalan sholihah, beramal sholihah sing sesuai kelawan aturan Allah. Berarti ibadah dudu tauhid, dudu zikir. Jadi pengen nurunin Allah mau dudu perdalam tauhid, dudu ngakeakan zikir dudu cuma siji yaitu ngamal perbuatan badan, perbuatan hati sing sesuai kelawan aturan Allah. Tuh gampang syaratnya siji doang, ibadah doang. Jadi pamangkana yarjuli qarbi fal ya'mal amalan sholihan. Karena baik iku ning umat ta, ning kamar ta, ning luhung ta, ning gunung ta, ning kota ta, ning istana ta, ning di posisine bakal wuruh ning Allah lamun kita ne beramale sesuai kelawan aturan Allah alias ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun ngaji tauhid aja di jero-jeroakan aturan mainnya, aturan nasihatnya sing guru aja di jero-jeroakan ning tauhid ma asal bae. Sing kudu dijeroakan yaiku sing kudu didiatakan yaiku amal ibadah. Ibadah apa? Amal ibadah fikih, pelajari tentang sholat, tentang wudu, lamun sing arep sholat, tentang sholat ndi sing wajib, ndi sing sunah, ndi sing rukun, pelajari. Terus supaya mengulik ning keilmuan sholat setelah ilmune amalkan. Terus lamun posisinya kita dagang, pelajari ilmu dagang secara agama, endi sing ulih didagangkan, endi sing ora, endi cara dagang sing halal, endi sing haram, endi terus tentang pinjam meminjam, gadean, terus lihat-lihatnya muamalah dipelajari, lamun pengen sesuai amaliyah dagangnya aturan Allah sesuai. Namun kita nyawatani pelajari ilmu pertanian tentang agama Islam primen sing sesuai kelan aturan Allah. Namun kita jadi kuli pelajari ilmu sing sesuai kelan aturan Allah. Perbuatan apa baik kena wis ana aturan sing Allah. Sehingga lamun pengen nguruni Allah bentuk apa baik kita posisine ning di baik menenge kudu sesuai kelan aturan Allah. Kok udah sesuai wis ana diatur. Nah, terus setelah ning badan ning ati primen perbuatan ati sesuai dengan aturan Allah dipelajari ilmu tasawuf.
ilmu mengkenan keprimening ati amali atina salah tora bener tora Allah dipelajari ilmu tasawuf diamalkan lah. Nah itu sehingga apabila wis dipelajari ilmu syariat lan ilmu toriko alias tasawuf bakal mendak hakikat. Arti hakikat liko arabi. Jadi pamangkan ayar juliko arabi sababe sing pengen berhakikat. Fal ya'mal amalan sholihah kudu ngamalakan pikiran tasawuf. Iku syaratnya dudu ngejero-jerokan tauhid, dudu ngakeakan zikir dudu. Itu. Nah sehingga untuk membedakan kiai lan dukun tasawuf amaliyati, untuk membedakan wali lan dukun tasawuf itu perbedaannya. Nah jadi itu apabila uang itu wis amalia pikiran bertasawuf dudu dukun. Pamangkan ayar juli karobi itu wali. Lamun wis nyekel melaksanakan tasawuf dan fikih secara total bakal liko arabi bakal ning hakikat wali iku. Tapi lamun iku wong anak lakat tasawuf orang amalkan tasawuf anak kehebatanane iku ada dukun iku. Jadi untuk membedakan antara toriko asli lan gadungan tasawuf, untuk membedakan ahli tasawuf lan dukun tasawuf ikut tasawuf. Pokoknya mah apabila uangku bertasawuf dudu dukun, apabila uangku bertasawuf iku asli toriko. Tapi lamun uangku dudu lamun uang iku orang bertasawuf senajan hebat tukang jumpa jampe tapi orang bertasawuf berarti dukun. Tapi lamun uangku ngaku-ngaku toriko tapi orang tasawuf berarti dukun. Konon baik anak sing ngaku-ngaku toriko gitu dikit tapi orang bertasawuf artinya dukun iku. Nah iku jadi untuk membedakan mana wali mana dukun ikut tasawuf perbedaannya. Mana sing asli toriko di sing gadungan ikut perbedaannya sing tasawuf cek iku nih. Nah iku ada sholat mah kabeh kadang kan sholat dukun gak rajin sholat nah iku jadi itu kumongan perbedaannya. Kadang kan kita ketipu, iki wong ki bener tore ya ngomongnya bener. Terus akeh tamune, akeh muride ngomongnya mau. Mungkin lah cek atine bertasawuf ora. Lamun ora oh dukun. Dukun, lamun ora bertasawuf. Nah, ngacak pokoknya. Lamun ora bertasawuf, arep sapa bae mah? Arep kiai tah, arep ustaz tah, arep ngomong toriko tah, arep dukun tah. Lamun ora bertasawuf engkone ngejurumusakan ning hawa nafsu ning pengikute. Siapa baik mah? Arep kiainya ta, arep ustadz ta, arep dukune ta, arep ahli toriko ta. Apabila orang bertasawuf pasti engkone ngejurumusakan ning pengikut. Ning muride ngejurumusakan siapa? Ning hawa nafsu. Pasti berama. Nah itu lan mual baru ning Allah. Senajan ahli toriko lamun orang bertasawuf mual baru ning Allah. Mual. Senajan kiai mual baru ning Allah, mual senajan hafal Quran kan, hadis Bukhari Muslim kehafal, Quran hafal, tapi tingkah lakuna orang bertasawuf mual baru ning Allah, mual. Lamun baru ning Allah masih ana sifat sombong, takabur, ujub. Maukah engkone ngejurumusaken ning pengikutan ning hawa nafsu. Iku. Jadi untuk penyelamatan umat tasawuf. Tasawuf Melayu nih, dudu ning tauhid, ning tasawuf. Iku. Jadi sing nyelamataken umat iku wong-wong ahli tasawuf, wong-wong ahli thariqah bertasawuf. Nah, itulah sealam dunia sing bisa menyelamatkan umat supaya ada terjerumus ning nafsu wong-wong sing ahli tasawuf. Amalia atina wis bertasawuf, setiap tiap wis bertasawuf pasti liko arabi turuni Allah wis ma'rifatullah. Lamun wis ma'rifatullah sifate banyu sifate uang iku sifate banyu ning di bene pelek ga sejuk ga adem iku tanda uang ahli Allah mah wis bertasawuf wis liko arabi turuni Allah jadi banyu ning dibaya gaya sejuk ning dibaya gaya adem lan laka perpecahan
iku sipate banyu. Nah, lamun durung ahli tasawuf masih sifatnya kayak perahu. Kayak perahu sifatnya. Nah, perahu makan mau ka atos dangkal lan ning tengahnya kosong. Itu perahu. Lan anane goncang bae anane. Itu perahu. Lan maning orang bisa nyiji. Arep perahu gede, arep perahu cilik coba rendengan moal nyiji sing anane benturan. Perahu mah lamun rendeng benturan. Duh. Iku mengono. Iya, perahu mah sehingga ajaran dengan perahu mah kudu jarak. Lamun ala ke jarak wis ngadu. Iku. Nah, sehingga akelah ustad lan ustad memusuhan, kiai lan kiai memusuhan, saling pakuat-kuat, dalil, saling ngehina, iku geran apa? Masih sifat perahu. Durung jadi sifat banyu berarti durung bertasawuf. Ari sesama ahli tasawuf mah aliran apa baik? Toriko apa baik? Lamun wis bertasawuf hiji laka sifat memusuhan laka. Senajan anu perbedaan. Senajan banyu ku iki mah banyu asin, iki banyu tawar, iki banyu manis, iki banyu kecut, lamun menyatu hiji orang bisa. Orang bisa sifat banyu mah senajan beda tawar lan asin hiji. Senajan banyu ku blok hiji sifat banyu. Nah itu wong-wong sing bertasawuf mah tandane bersatu. Senajan ada perbedaan, laka sifat permusuhan. Iku. Kenapa? Sifatnya laka kedangkalan. Nah, tapi lamun sifatnya masih pikir durung bertasawuf, iku gampang memusuhan, gampang orang-orang, gampang saling jorek-jorekaken.